fashionista. Oh! Ano ba yan? Aldrin! 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 Where are you? Where are you? Where are you, Aldrin? Wala dito! Wala dyan! Malis na nga eh. Hello, Yaya. Hello daw, Yaya. Hi, Lola. Hey. Hello. Kumusta ka? Oo. Kumusta? I'm okay. Selamat. Uy, kalapit. Taray na. Kamusta ka, Lola, Yaya? Как дела? Как поживаете, родные мои? Ate, kausapin mo. Ini, nag-uulay-ulay kami ta. Si Yaya, nag-hibi. Kukulugan ko nangyari dyan. Anak siya. Saan si Vladimir? Siguro kayo, Alan, magkakaintindihan. Oo, yan! Hey, Cindy, talk to Alan. Talk to Cindy? Alan. Or Cindy? Да, все хорошо. Как поживаешь? Я вообще в таком восторге сейчас. Tignan mo yun. Nakakainis ah. Naiinis ako. Dito ka. Dito ka sa kabila. Amo nang ginambal ko sa Wala mga kasi. nga. Lugar na rin entra sa amon. Kabalo ka naging nga mga tanan nga tao niya. Gusto nila si Albert, niya kasi si Yaya. Tapos, pasok ka ni Imo yan. Parang kung makagawa ka, balik ka rin sa Imo yung studio. Ang bot sa Imo na kababayan ka. Да, я знаю, мне тоже это Naaway mo eh. Lona. Dito, Yaya. Dito ka. Dito ka. Апуца. Imo, anong ambot sa Imo? Mais kayo. Cindy, do you want a question? Yeah. Question. I don't wanna fight with you anymore. I wanna be friends with you. Friends. Gusto niya makipag-friends sa'yo. Ano? Gusto I will niya show, makipag-friends you know sa'yo. what? I wanna show you my wedding dress. Cindy, dahil mo pagpahiling niya kay Yaya, ta makukulugan ng ake. Maybe you can suggest me which better. Cindy, don't show it. Mahira ka man kay Yaya, dahil mo na pagpahiling yan. This one is my favorite. Wow. I'm so sexy. Ba, Do you ano like naman it? yung si Cindy? Dahil mo sabihan. Do you like it? This one. Can you imagine? Uy. Yung pwede na yan. Parang siya lang ang masaya. Yeah. Do you like this? Paano naman to gagawin natin, Tidora? Maybe you like this? Is it fits to me? Maybe this better. Tell me. Oo, pwede na yan. Fikir. Why so difficult choice? Yeah, don't be sad, please. Tama na I yan. have a joke. May May joke daw siya. What's your joke? Huwag tayo may joke. May joke daw. Come on. Come on, Cindy. Come on. What's You your wanna? joke? Yes? Yeah. Come on. Yes. Tira. You joke. Wala pa. Go, Anong Cindy. isda ang bumabal ka? Bumabaril. Again. Slowly. Pakiulit lang, please. Anong isda ang bumabaril? Anong isda? Bumabaril. Isdang Don't you bumabaril. understand me? Yeah, anong isda ang bumabaril? Ayun, sinulat na. Yun. Ano? What? My Filipino language is What? perfect. Ano? What? Bang! Banduk. Smile. Tidor! So funny. I have one more. Do you wanna? I have one more. Grabe ang joke mo, Cindy. Lola, ako Isa muna. pa? Teka, ako muna. You have joke also? I have a joke also. Okay. Okay. Anong tawag sa octopus na lumalangoy pabaliktad? Anon.
Anon. Ano? Ano? Opposite! Opposite! Opposite. You heard that? You heard that? I have another joke. Do you wanna? Sige, meron pa naman. Okay, go. Go, Here, Cindy. listen. Anon kыздaan mahiling magarate. Anong isda ang mahiling makarate? Anong Do you isda? understand me? Ayan. Basahin mo. Nasasabutan na ka. Anong isda ang mahilig magkarate? Manggarate talaga eh, manggarate. Karate. Ano? Ano? What? Enjitiya! Tilapia! Yun! Tilapia! Hindi ganyan! Tilapia! Ganyan! Dudu! Hindi pa kayo Fantastic si Bibi! Paano yan, Yaya? Wala kasi nag-joke, hindi pa kayo mag-deliver. O, paano? Paano yung sila? Tilapia! Ganon. Ganon! Wow, you smile! Ganon! Yeah. We are smiling now. We Ano are na? smiling now. Smile. I don't have a joke. Likes this joke. Yeah. Cindy, I don't have a joke. Oh, I have a question. Okay. okay. Bukon. Do you really love Alden? Yes or no? With... Да, конечно, я его так люблю, конечно, я его люблю и вообще... Wait. I'm not yet finished. Tapusin mo yung tanong mo. Do you really love Alden? Yes or no with reservation? Tatlo. Да, я думаю, что, конечно, ну ты знаешь меня, Лола, ну ты знаешь, конечно же, у меня такие чувства. И вообще, когда я думаю, я просто порхаю. Ano daw? Sasagot lang ng yes. Kuineto nung high school life niya. Nahirapan daw siya sa biology. Ganun ba? Oh yes, the answer is yes. Yes? Yes daw. Explain why. Why? Yeah. Expound. I will explain, because он такой красивый, и вообще, и мы так хорошо друг друга понимаем, и он такой милый, и когда я вижу его глаза, я чувствую, что мое сердце выпрыгнет из груди. Ты меня понимаешь, Лола? Hindi kaya niloloko lang tayo rito. Nung ka... Ano sabi ate? Sabi ko, Parang kung mga bakit niya karuto. ba? Sabi ko, explain why yes. Yes. Nung Sabi. college daw siya, para din daw siya si Alden, nagtatakbo din daw siya, nadapa din daw siya. Tapos masakit daw sa tuhod. 2 weeks daw bago na Gumaling. daw yung sugat. Basta ganun, mahal niya raw, gusto niya raw. Lola, Ah, I have song. Do you wanna hear it? what? Song. Russian Okay, sure. traditional song. Russian song. Traditional. Okay. Tuktuan mo ako. Okay, go. I will teach you. You will sing with me after. Okay? Okay. Ой, мороз, мороз, не морозь меня, не морозь меня, моего коня. Дома жена, ой, красавица, обниму жену, напою коня. Para sa takrosan. Palakpakan! Kapahan natin, Very kawawa good. naman. Oh, yay. Kaya, ikaw ba? Meron? Oy, moros, morong bukid nang lilipat-lipat. Parang bukid, ha? Very good, very good. Yeah, I like it. Very good daw. Thank you. Very good. Thank you. You wanna speak Russian? Oh, Russian daw. No, it's... Si Aden? Si Aden? Lolo ba kasi Aden na yun?
Hoy! Sino yun? Ang riding in thunders. Kanino? Sa akin? Yaya. Tingnan mo. Para sa akin po. Tingnan mo kung may nakasulat ko para sa'yo yan. Wala pa. Practice. Patingin niya. Oo. Ang taas naman ng bill natin sa kuryente. Lola! Meron ko ba yan? Hindi. Kasi hindi kayo nagpapatay ng aircon kahit walang tao sa kwarto eh. Ano ba yan? Wala ka na ako. Hindi. Akala ko, Will, Hindi meron ko ah. may nakasulat pala. Ano, yung date pala. Ano yung sulat na yan? Lola, ito na po yung sulat na hinihintay ko. Na ano? Lola, na-approve na po! Na-press pa oh. Na-approve ang alip. Well, alamin na lang natin. Gasgas, songbird. Isa na namang makabulahang kani-serye ang inyong natunghayan. Nag-question and answer ang mga Dabarkats. Ngunit, tumawag si Alden. Nag-usap sila ni Yaya. Pero, dumating si Cindy at kumanta ng Russian. May dumating din na riding in thunders. May daladalang sulat. Binigay kay Yaya at si Yaya naman ay nagalak dahil siya daw ay na-approve. Na-approve saan? Nag-apply ng visa? Hindi natin alam.